المقدر بعد عرفت الله وإني لغفار لمن تاب الله تبارك وتعالى بشار لكنا مغفر زبيني كنا مرسى ولكن مصادم على شبه لكم تلاقي الله جعلنا فيها كده طبعا موضوع عام ونصف الدخل اختبارات العقل كسوق كوش لاجبان ثلاثيات معني تنشيصول معني منذ الذي أطفئهم رسول صلى الله عليه وسلم تنشيصول ويمولي كان تنشيصول تنزم ليره الأحوال تنشيص ليره المداوري تنجملة رسول صلى الله عليه وسلم المداوري مثلا هند بدد قيامة المعلوم الأحوال زيد تنيجي معنوشو الله تبارك وتعالى منذ بيجيله حشر الميدان المدى حشر المعلوم مدى قيامة الميدان مدى الله تبارك وتعالى إلى جهنم ولمن شركين العنبو يا الله تصور حالة من دلوي الله يفرمت إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا بطرق تقول جهنم نياش الشر نياش قالت تبارك من شركين يا الله تلي جهنم الله يقول رزق لكم قلت لكم قلت رزق لستو هي جهنم زيت لكي من شركين رايو جهنم تقول حديث ما لاستعمله عنق مالي جيني سورة قدا سيهندر جهنم طول الكتاب سيهندر سورة طائف رسول صلى الله عليه وسلم فرمته لها عينان سدها ليبو زبانه طرفه زبانه جيني بالله باري جهنم طول نعوذ بالله هو الله من جهنم قال بصري جيني بالله باري إني وكلت بثلاث الله تبارك وتعالى عارف تنزل أرحم بصديه تنزل أرحم عارف بصديه كل ما نشطنا خذ لكل جبار عنيد كل ما نشط كوارا يورنا دهاني يورنا نماننا دنيا ما رحم نماني الله رحماني ما بفضل مانه خوني كيوره نو مانه مارا يبجي دهانيه خديجه بوله اني وكلت بثلاث تنزمر جمع الله على قصدي ولا كويبا هذا ما يقول القران مرته ولا تطع كل حلاف مهين رسول صلى الله عليه وسلم الله يقول التعليمات يقول الحمد حاجه نور الله خاص تقول الله ساعة يا رسول الله خامسة قسم على بيسي صنگر دي ده بيسي صنگر دي ده مثالي صنگر عظيم كده بل الله يقول حلاب مهين خود زيتو صنگر মানুষ কে রিসলে তো কমি লাগবে দুনিয়া মানে দাস ইজ্জত আল্লাহ বেশি যে নিদি সাফ কথা হো কি তারে صنگر সহি হলে বাঁধ মানুষ কে হো صنگر হলো তো আমারে মানে আর বলুন মানে আমি যে صنگر রাসূলুল্লাহ দশম খেলা দিলা এরে হলো দিলেন না মানুষ যখন صنگر নে হ্যাঁ ولا تطع كل حلاف مهين صنگر জিল্লাতুন আর কসম صنگر আইয়িন কিসিম তাহলে তিন বার তাদের তিন বার একবার আল্লাহ হিসাব আল্লাহ মানুষ করে হিসাব না করে কিতাব জবানের মধ্যে বদন হতাম মধ্যে আত্মা আল্লাহ বিল্লাহ আইতা খেয়াল করে হতে না হামিশা হতে না মাজলান রাসূল মানুষ তো করবা হামিদার বই নোনা আইবে আল্লাহ আইবে কেন আইবে খালি গল্প মানুষ দিবার বিল্লাহ কসম زدار هذا هو اليمين لكن المؤمن يعمل أجرا بشبرا هذا الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لغو اليمين الله يقول حسابنا له
gori ala yeda ha songoron no gori no gorala ha songoron betti iba dama gori ala yeda Allah iba ma qasam wala kafara na rakhe iba beshi boro doba করে আল্লাহকে মাফসা করিব আর জীবন আর জাহান্নাম দাও কাফারাতা দুনিয়া যদি অমিনে বামুসিবা হন পুরো যায় হন জায়গা দবা দিও বলে মুসলমান হন তো মুসলমান ভাই বলদা তোমার দবা যদি তুমি মুসলিহা হতে দলে মাফ নাই দেখো দিতে মাফ নাও যদি অমিনে বামুসিবা যখন আরা বেসাকি আমাদের আগে में ইসলাম Jadi ada itu Allah kembali kita Allah bersama kita. Balik kanan, ziat, 15 dia suruh haraza. Abi yang hari itu, suruh kita kabar syakti kita kabar itu. Walau di kamar tu macam, orang gasnya melihat tanpa heli. Kalau orang ada, dia turun tu 15 saja. Kanan tu dam 15 saja. Jadi 15 saja tiga dia 15 dia tiga hari itu. Tidak hari besok model, hari telepon mesin ni, kontaknya dia suruh beli, baca khana level. Jelas jangan tanpa nasihat dari Allah. Jadi aku tu macam jawab dia, falamma khanat had, zedatnya hianat tu dia, dorberi dia. Boleh dorbai ni, kontak tak ada yang dor, lekin hianat tu dia dor naik. هذا الله يوسف عليه السلام السلام عليه وقال له إذا الخطأ نقول له وقال الله وصل له الله يقول جل وعلا وأن الله لا يهدي كيد الخائنين خيانة جرد مع مشي الله يقول أبدا زهر ضبا خيانة أسمع مع مشي كان يقول किसको कामयाबी इसको देखे तो जो कामयाबी हकीकत कामयाबी हमारे जा दस बছর তাসর করে করে हमारे बाद जिंदा होकर वक्त आए बोले 10 বছর हमारे दिल করে ये अल्लाह सूरह हमद पर यहां दिन नंबर कसम दिलाने दिला हुआ है दिवानी के में दिन नंबर कसम जीवन वाले कफारा दिया करेगा मुंह करी वाला हम यमीन ममूस सरहा No beribat songgaran berjudi bat songgaran no beribat. Tiba yang ini bagus bisa. Ia dah. Lekin murah amat.